Sugay! Ah, labas dila. Isaac. Bo, harap ka, Bo. Bo, harap ka. Sige, pagdalim. 3-point, wala. Rebound by Patama. Pinasa kay Michael. Binalik kay Toto Bibo. Wala. Walang tama sa rin. Zach! Respetuhin mo si Kuya. Alright. Number 7. Bibo. Toto, lumabas ng bola. Pinasa sa 23. Michael Earn. Bang! Wala! Agawan! Si Pateme. Tandaan lang, sugay. Michael ulit. Umararo. Ah! Mamaya, makakapakain naman tayo yan. Ayan na! Ayan na! Si Noli Locsin! Braga! Ay! Ganda nun. Hindi lang pumasok. Piso-piso! Bang! Wala! Hop! Last pass. Toto. Sab, Jimmy. Vivo. Sugay. Tumira ng 3. Mararo! Nakuha ni Braga! Ang bilis mo talaga. Sulong-sulo. Diretso mo na yan! Patay! Wala! Balik-balik! Balik-balik! Naluhukan yan! Balik-balik stress! Dalawang Balik! Ayan ang tunay na balik! To! Tira to! Nahuyak na! Up! Ayan! Nabasag din ang itlog. Braga! Wala pa! Wala pa! Tumira ng 3. Short daw. Two points by Felix Natividad. Vivo. Sugay. Bastian. Collapse. Wala. Oy, abot. Uwa ni Braga. Kumukusok. Muntik ang sumubsubo. Sayang. And one. Sumakay ka pa, Libriag. Noli Locsin. Si Datang. Bang bang. Lawa. Makukulayan yan mamaya pag mabilis sa takbo. Bang! Yup! One stop. Zap. Toto. Mali yung ikot. To. Ang ganda naman ang pasa, no? Nakita ba yun?
Naka-capture sa camera. Bukas yung third eye. Vivo. Braga. Michael. Tumira. Wala. Kinaliwa. Three point. Wala lang alam. Last shots. Aisa. Kuwalaw. Binalik. Last touch. Yung bola. Assemble. Black ball. Foul. Number 5. Michael Sugay. First personal foul. Second team foul. Unang pagtatangka, pasok sa mga binunda pa. Sumakay ka pa, libre yan. Number 11, Braga, hinaharas. Tira daw, go. Utang ina mo rin. Patay! Lumipat! Gas-gas sa sapatos ko na pala na mapulangan. Sarap yan. Ganda ng bata. Bastian. Michael. Braga, pull-ups. Wala. Michael, ang sarap ng dukot. Taga-tundo itong batang ito. Oh, depensa, depensa. May bumangga. Gulong. Ingat kayo mga kaibigan. May pasok pa tayo sa... Linggo pa to. Wala pa lunes. Ipasok ka? Hindi ka naman gumulong eh. Sugay, 3 point! Wala! Hintay daw! Bigay! Pulis! Ganda ng kaliwa nun. Braga! Bastian! Tumira! Palubo! Hindi tumama! Toto! Toto! Ipag-kibot ha? Pinag-kibot mo. Gani. Ipos nila to! Tres! Wala pa rin? Two points by Vivo. Toto na naman? Dumayo ka? Last 2 minutes and 25 seconds. Foul by Michael. Second personal foul. Michael Sugay. So, Randy. Sorry naman. Ikaw nakita ko eh. Si Brian kasi dito basta kamay agad eh. Rep, sorry Rep. Makabumawi si Sam. Lawagan ang score. Score! 13-17. Oh. Pasok
Pangalawa. 14-17. Eh, ngaya kayo, pag iniwan ko to, tahimik yan dito. Braga! Ang ganda ng belo sa Bastian. Wala pa rin. Oy! Assemble. Black ball. Ganda sana, no? Braga. Ay, sak, lumipad! Nilipat pa sa kaliwa. Kaliwait itong batang to. Sugay. Pass to Bibo. Last Bibo, 1 minute and hinaharas sa 25. Toto. Bastian, body, step back, wala. Fatima. 1 and 15. Ang ganda ng dribble. Pinakuha ni Braga, baliktad! Uy! Pasok yan. Ganda ng dribbling to. Lagi sa gym tong batang to. 50 seconds. 18-17. Bang! Ayan ang bawi ni Vivo. 3 points. 35 seconds. Oh, bawi to! Yan! Patay! Diretso. 20 seconds. Sniper na pasa yan. Diretso. Ang ganda ng pasa, eskwalado. 13 seconds. 18-22. 10. 9. Okay. Wala. Shot. Wala na. Binibilangan na ni Michael. Shout out po kay Kuya Jojo. Ano sa labas? Felix. Technical kita. Bang! Ayan na, uminit na naman. Isa na lang. Jonald Gumante. Oh, sigurado ka! Ay, tanda. Nakasay pa to! Buka. Tinambala ko sigurado ha! Isa pa! Sulo-sulo! Hindi ka naman palto! Binording! Hindi tumama sa ring! Ayun na! Oh! Bang! Number 23, the finishing man. So, hindi magpakibot-kibot to. 17. Jonald, hinaharas ni Toto. Ah, muntik na. Isang dangkal na lang. 7 seconds. 7 seconds. Foul. Toto, foul. Tumama sa mata. Itin. Last touch. Black ball. Hold rep. Gonzalez. Rug. Jonald. Time out pa eh. Mamaya pa. Time out. Okay lang, rep. Time out.
Okay, time out, time out. Trade wave, time out. Nabunot, what? May nabunot. Nagmumap? Malas talaga. Boss, bigay! Hindi pa na-injure yan. Hindi na ngayon yan. Felix, pushing foul. Tumawid! Pinagbabawal yun, tumawid ka sa loob. Dapat sa labas ka tumawid. Sisinya sa madaling rito eh. Yes, Rod. Good goal. 10 seconds to shoot. Jonas. Go, Kenry, go! Tatlo! Nice pass! Birding. Saktong-sakto. Saktong-sakto ka dyan, sir. Joy, Joy! Push! Jo, salubong! Jerome. Saktong-sakto ka dyan, sir. Wala. Foul. Where's the foul, right? Number 10. Score 23-28. Lamang po ang 28. Vietnam brother. Shout out po kay Kuya Jojo. Naninigas na sa nakapanood. Pull up! Tuto! Wala ka naman! Sobra-sobra. Ten to shoot. Dugo. Masakit po ang kuko ng agila. Masakit yan ang kuko ng agila na yan. John. 10 to shoot. Back to Gonzales. 5. Back to Donald. Nag-attempt ng 3. Wala. Ayan naman siya, kaya nakakalmot. Okay, push! Tatlo! Gonzales, nagmamadali. Hinulog. Oh, nice pass! Ah, saktong-sakto. Mali yung talon. Nauna yung talon, talundas. Ayan, bubawi. Saktong-sakto kay paring Jerome. Takbong mayaman. Tareng. Felix. Pull-up. Sakto. Parang nilagay. Ay! Ito na naman! Super ka na ito to! Ayan, tulak! Oh! Tatlo ka na to! 2 na lang, 4 na lang na sila! Oo! Second quarter pa lang! Veterans, no? 32-25. Favor of Vietnam brother Felix. Tatangka. Jonah. Yan na naman. Pull up ulit. Boarding. Wala. Ay. Pasok. 10 points. Successive yan.
ubos. Bumalik pa, oh. May makita. Asan na? Ay, asan na yung makdo? Jasper, mag-announce ka na. Okay. Score for natin 25-34. Favor of Vietnam Brothers. Glomatico, scoop layup. Napakaganda naman nun. Number 13. Isaac, cross layup. Lista mo na. Sa tatay, Coach Max. Last 1 and 40 minutes. Seconds. 1 minute and 39 seconds. Score mo natin 27-36. 12 seconds shot clock. Sige, bro, para sa lahat yan. Glomatico sa gilid. Wala. Nakuha ni Bong. Bong. Ayan, dribble, dire-diretso. Pinasa kay 24. Felix, uy. Layup. Muntik lang ma-shoot yung layup. Go, Echo. Kaya. Gonzales, dire-diretso, pinasa. Uy, pumade away. Wala. Nakuha ulit na Gonzales, pinasa sa gilid. Wala pa din. Nakuha ni Ken. Ayan na, pinasa kay Mark. Number 11, Aranya, dire-diretso. Uy, wala. Ayan na, Gonzales. Uy! Mali yun. Pumake. Ayan na. Half time, wala. Nakuha ni Felix, dire-diretso. Pinasa kay Mark. Lista mo na. 29-36. No, mamaya na. 25 seconds, mamaya na. Mainit. 29-36, pito lang po. Pinasa kay Glomatico sa gilid, pumake. Driving, pass to 13. offensive foul, number 3. Pushing. 12 seconds. 12 seconds. Running time po tayo. Running time. 9, 8, 7, 6. Wala. Ang score po natin 29-36. So, back to the ball game. Yan na, Braga. Pinasa kay Michael sa gilid. Michael, tumira ng press. Wala. Nakuha ni Beth. Pag gumulong. White ball po tayo. White ball. Yan po. Ganda nung laban. Dikit lang din, oh. Aiza to Felix. Nagkikwentuhan. Yan na. Space. Jump for 3. Wala. Nakuha ni Christian. Pinasa kay Braga. Wala. Magkakampi naman kayo sa interclan. White ball. 11. Mark. Waiting his teammates. Isaac. Bulong-bulong. Dribble. Crossover. Fake. Attacking. Pass. Steal. Angkol. Naiwan ang bola. Nagpapabilis ni Angkol. Naiwan ang bola. Angkol. Lumayap. Balik. Oy! Grabe. Ay, pass break. Boom! Ang ganda. Door-to-door pass. Wala. Fake. Felix. Wow! Pass on. Steal. Ayun na, Jeff. Dire-diretso. Lista mo na. Wakali. Ang galing. Kinaliwa. Takbong luneta. Ayun, no? Kaliwa. Takbong luneta. Mr. Number 2. Ayun na, Ken. Pinasa kay Felix. Layup. Ooh! Sumabay ka pa. Huwag ka lang maligot. Bye, Mr. Felix. Nasa ng height mo. Ayun na, Super Bibo.
Pass to Michael. Michael attacking. Side step. Layup. Wala. Nakuwalik. Bong. Pass to Isaac. 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 Hitting the trees. Wala. Nakuha pa rin ni. Nakuha pa rin ni. Ay, nakuha pa rin ni. White ball. White ball po tayo. White ball. Nakuha ng white ball po tayo. White ball. Number 11. Hindi, okay lang. Number 11. Mark. 4 na letra. Mark. Pass to Felix again. Felix attacking pass to Marshall. Ang ganda. Sayang. Felix. Half Philippine, half Vietnamese. Oh. Oh. Number 18. Pass to Super Bibo sa gilid. Wala. Oh, grabe tumalunugin. Lumilipad. Isaac, layup. Lista mo na. Score po natin. 33-40, 6 minutes and 40 seconds. Ang nalalabi sa ating ikatlong yugto ng laban. Pass to Braga. Braga jump. Lista mo na. Grabe yung kamay ni Braga. Alam mo, di nababasa eh. Jab-jab lang kung tumira eh. Isaac. Isaac. 10 to shoot. 10 to shoot. Felix. Nice. Jump. Grabe talaga yun. Half Philippine. BFP. Number 24, Felix. Ipag nung 18, no? Uy, toto yan. Uy. Nice. Uy, fade away. Grabe naman yun, uncle. Uy. Ayan na. Michael. Pass to Super Pivo sa gilid. Wala pa rin. Ay, kumandag. Uy, uncle. Ang lakas talaga ni uncle. Uncle David. Ayan na. Uy, cross over Uncle Breaker. Ganda nun ah. Uy, spin, cross. Cross, spin. Passing to the corner 3. Foul po tayo, number 5, Suway. 3.3 puntos. Post. Grabe yung trade mo. 5 lang pero dumidikit. Ang una, wala. Ang pangalawa. Uy. Make it the second free throw. The third free throw. No? Make it again. Yan na. Ganda ng laban. Dikit lang. Yung sasab, lalapit sa akin dito ah. Last 5 minutes. Sab ah. Yung sasab, dito sa akin lalapit ah. Michael, attacking, layup. Ang ganda naman nun. Time out! 3! Ayan na. Time out po muna tayo. Pahinga lang konti. Tubig. 37, score po natin. 37-46. Siyam lang po ang lamang. Start. Ayan na. Felix. Ayan na. Felix. Half yet. Philippine. Jump to 3. Wala. Glomatico. Rebound. Bago na. Ayan na. Glomatico. Pass to Kerwin Gonzalez. Tumik. Pass to Glomatico. 3. Musta mo na. 3 points. Ano, iba talaga nakakaimak doon. Malakas. Ayan na. Isaac. Fake. And one. Sumakay ka pa. Huwag ka lang maligot. Sabi ni Mr. Isaac, number 23. Grabe naman talaga yung mana na yan. Ayun. 39. Pumasok ang pangalawa.
ang pagbabalik ni Mr. Isaac. 40-49. Oo, yan lang ang trabaho niyan eh. Kung, wala na. All is right. Never saw in the World Cup basketball. Talaga naman. Ayan na. 20. Isaac. Shooting the trees. Wala. Oy! Ganda pasa kasi nakuha ni Felix. Felix. Trees again. Baldog. Wala nakuha ni Mark. Ang lakas mo dyan, Mark. Why? Sayang lang. Sayang yung rebound ni Mark. Di na kompleto. Felix. Nice. Defense. Gulmatico. Wala. Nakuha ng number 21. Takbong lunet ha. Jerome. Felix. Layup. Lista mo na. Habiet. Pibiet. Mr. Felix. Number 24. Felix. Pass to Roca. Roca, ilista mo na. Board member. Ilista mo na yan. Pag tumalabog ang board, kapit sa rig. Last 2 minutes. Last 2 minutes tayo, 42-53. Isaac, pass to Felix. Shooting trees. Wala. Nakuha ni Pineda. Pass to Gulmatico. Pass to Roca. Board na naman. Wala. Kala ko board na naman. Baba. Ayan na. Pinasa kay Ken. Grabe tumalon. Uy, Euro step. Leo! Grabe naman yun. Parang Richie Rivero Grabe yun Pinoy step yung brad Kaklap ko yun. Pinoy step. Ayan na naman. Oh. 2 points by Mr. Jonah. Tikit lang. 44-56. Last 1 minute and 10 seconds. 1 minute, 10 seconds po nalalabas sa third quarter. Yan na. Pinasa kay Felix sa gilid. Felix. Layup. Wala. Ay, grabe ka. Toto, ikaw ba yan? Lumulutang. Grabe ka. Para kasi Scooty Thompson Ay, substitution daw. Sino mo yan? Wala. Kaya dyan ka muna to. Dyan ka lang. Walang stab. Wala. Time out daw. Time out pala. Time out. Ay, grabe ka. Toto, para kasi Scooty Thompson. Ang galing mong tumalon. Wala. Nakuha ni Pineda. Nakakuha ng foul si Mr. Hampton. Bibigyan ng dalawang free throw. 22 seconds na po nalalabas sa ating pangatlong yugto. Ang score po natin ay 46 at 56. Pumasok ang una. Pasok ang una. Yung titignan ng pangalawa. Grabe yung bilis. 20 seconds. 46-57. 11-point lead. Nice. 1-2 pass to 10 Isaac. seconds. Isaac. Oy. Still. Nice. Still doon. Grabe naman yan. Nagagawa. 3. Oh! Sayang. It's okay. End of the third quarter. Hindi naman kasi Ayan na. Del Rosario. Oy, umilag. Ayan na. Felix.
Grabe, diretso kaso di nga lang tumama sa butas. Si Isaac naman ang tumray, wala pa rin. Nakuha ni number 12 Lamina. Jeff, oy! Pinasa kay Braga. Okay, same ball. Black ball. Pass to Michael. Michael, 2 drop, wala. Ay! Nagaw ni Super Vivo. Super Vivo, pass to Braga. Oh! Wala. Grabe talaga yon. Takbong luneta. May inspirasyon yung naka-orange ay naka-ano, andun sa gilid oh. Bago sapatos na naman daw yan, sabi niya kanina sa akin eh. Ayan na, Felix. Half Philippine, half Vietnamese, wala. Ayan na, takbong luneta na naman. American luneta, parang di pinasakad pa na. Nahiya. Nahiya yung bargado ko. Ititira na lang sa ring, pinasa ba? Ayan na, pinasa kay Mark. Pass to Isaac. Isaac, hitting lista mo. Kusok. Grabe yung tunog ah. Lumagitik yung net ah. Eh baka talaga, Isaac. Grabe yung kamay mo. Lagutok eh. Ay, kinaya yung Super Vivo. Ayun lang, kalabog. Ayan na. No, Isaac. 49-59, 10 point lead. Ay, inulit. Same spot. Wala. Ayan na. Wala. Nakuha ni Michael. Pass to Braga. Michael again. Uy, behind the back. Ang ganda. Uy, grabe nun. Uladjumon yun ah. Grabe yung tinira ni Uncle na yun ah. Baka si ano ah. Uladjumon. Half hook eh. Hook. Mark. Pinasa kay, uy, naagaw ni Michael. Pinasa kay Super Vivo. Super Vivo, pinasa kay Michael again. Pasahan ng magagaling. Wala nga lang, hindi nga lang nakompleto. Ayan na, Felix. Lumayap. Sayang. Ayan na, pinasa kay Braga. Uy, grabe yung pasahan. Grabe naman yun. Antindi nyo. Ayun, wala. Sumablay. Ayan na, Bastian. Dire-diretso. Okay. Time out. Score po natin, 49-65. Favor of Vietnam Brothers, 6 minutes and 54 seconds. Our special thanks to Tradeway Logistics. Follow us on Facebook, Kabayan Bolos League. Ayan na. Uy! Grabe naman yun. Isaac. Pass to Ken! Ken, pinasa sa gilid. Ayan na, Braga! Ayan na! Grabe ka naman! Napakagaling ng pasahan nyo. Grabe yung pasahan ng Vietnam Braga. Ang galing ng pasahan. Oy! Del Rosario sa gilid! Door to door shoot. Ayan na si Braga oh. Para nag-aabang lang ng manok ah. Grabe ka, Braga. 6 minutes po. Nalalabek. Time out, 4 minutes. Okay. Lista mo na ha. Wala. Bumalik sa kanya. Spot again. Wala. Nakuha ni Michael. Pass to Super Vivo. Super Vivo. Uy. Wala. Wala pa rin. Ay! Grabe. Ay, yun lang. Pinagaw. Sayang. Uy. Grabe. Pumagaw. First time. Natapatan ng camera eh. Ikaw may tamaan ng camera. Bakit di mo ipasa? Tumama yung camera kay ano eh, kay Uncle eh, kaya inabot eh. Felix, wala. Eto na, ayan na. Takbong luneta. Ang aking kaibigan. Ayan na, uy. Uy, grabe na yung pasahan, no? Oy, balik ko! Depensa!
Oh, talaga naman. Oy, lista mo na. 53. Ang gaganda ng basahan. Super Bebo. Wala. Ayan na, nakuha ni Isaac. Isaac, pass to Ken. Ayan na. So, may yuta, pabi mo. Time out. Time out. Vietnam Brothers. All in, all out. Sila, sa kanila. Time out bro. One block. Wala pa, wala. Bola kanila eh. Wala ba? Huwag na mag-time out. Alas 11 na eh. Ayan na. Ken. Pinasa kay Mark. Yung ganda. Lista mo na. Isaac. Mark. Time out. Vietnam Brothers. KD 17. Ay. Ang ganda. Wow. Ronel. Oy! Ang ganda naman ng pasa. Ronel, balingit. Oo, tawag dyan connection niya, ano. Mastery to, Mastery to tawag dyan eh. Felix 3, wala, tumama. Uy. Ayan na. All in, all out pala yung nangyari, kaya pala ng timeout. Gonzales. Ayan na, Gonzales naman ang pupukol, wala. Nakuha ni Felix. Felix. Pass to Zach. Lagitik talaga yung net. Grabe na yung kamay ni Zach. Nakaka-recover na. Ano? Angat niya na pala ng ayos ulit. Oh, sayang. Okay, win. Ayan na. Ayan na. Uy, talagang Taugen connection. Taugen connection. Tiger, ah. Tiger connection pala yun. Alak, ano pala yun? Alak is life pala yung mga yun. Wala. Nakuha ni 21. Ayan na naman. Pinasa na naman kay 17. 17, 21. Ayan na. 8 seconds. Ayan, nakatawid. Ayan na, sa gilid. Golmati ko. Umalog. Ayan na, Mark. Mark na. Ayan na, dire-diretso na. Parang bus. Wala. Ay, nakuha ni Ken. Ay, wala pa rin. Ay, pumasok. Time out! Vietnam Brothers. Wala na silang time out, ha? Wala. No time out. Go. No more time out. Ano more time Ha? Oh, Pep, white ball. white ball po tayo. Hindi, warning pa lang yun eh. Warning pa lang. Warning for technical yung captain ball oh. Captain Ball. Lista nyo sa kanya. Okay. Hindi na kaya throw out yan. Captain ball. Lista nyo kay Okay. Hardball. No, white ball. Time out nga eh. No time out. They... Black team call time out but they no have time out. Umayos ka ba? Umayos ka! Nalito ako eh. Umayos ka, boy! Technical? Warning or technical? Umayos ka! Okay. Sasabi mo? Saan ba yung French fries galing? Ewan ko ba? Ayan na. Baba, Kelvin! Aba! No more time out. Oh! Ayan na. Isaac. Spin. Foul. Number 10. Ball. White ball. White ball.
Adik. Grabe, nasave mo pa yung time out. Pibalus yun, pibalus. Oo. Pwede yun, professional league. Ayan na, Gonzales. Uy, pinasa kay Pineda. Wala, nakuha ni... Hinagawa ng lollipop. Ayan na. Wala na naman! Lista mo na yan. Magka mga ganun lang eh, easy na kay Toto yan. Last 1 1 minute and minute na 5. po. Shot, Sherwin! Aba! Tira! Sa gitna. Grabe naman yun. Iba ka talaga. 45 seconds. 45 seconds. Uy! Ganda naman nun. Grabe yung ball handling ni Aiza. Napaka-shifty. 35. Shifty. Tawa. Hahaha. Talaga naman. 10 seconds. Ayan na, lakay ito. Thousand connection again. Mga tanda nun, no? Daming highlights ng Thousand connection. Grabe yun. Mamaya, mag-iinuman yan. Todo kwentuhan yan mamaya. Uy, kwentuhan yan. Para may inom ng Tiger. Sabi, ang ganda ng mga pasok ko sa'yo. Ang sa'yo din, ang gandang pasok ko. Ayan na. Wala. Gusto mo na. 87. Nice play. End of the game. Hanggang sa muli ulit. Good night sa ating lahat. Tayo po ay mag-ingat sa pag-uwi.